বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কালিম আজিজ একজন বিখ্যাত উর্দু কবি। তার জন্ম নালন্দাতে এবং পাটনায় তার বসবাস। আজকের যে সামাজিক অস্থিরতা, বিশেষ করে রাজ্য ও দেশ জুড়ে যে পলিটিক্যাল কালচার, রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলছে, এক্ষেত্রে তার একটা কবিতার বেশ কিছু লাইন অত্যন্ত জুৎসই এবং মানানসই। তিনি তার ওই কবিতায় বলছেন, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।